Zamanga new our next topic the applications of BOHR atomic model. Very important topic the BOHR chikam model pesh ko the atom the fara. The dagi atomic model faidi se di. Faidi diri di one by one but discuss ko. Yawa faide dara chi BOHR atomic model is used to calculate a radius of any orbit. The first orbit of the nucleus pamanske total distance sumrade. The second orbit of the nucleus pamanske total distance sumrade, and so on. Now BOHR atomic model is used to calculate a radius of any orbit. Second application de, this model can also be used to calculate energy of the orbit. The quantization khabar kayaga कि the har yo orbit energy fixed था और the electron khpal energy nishta. Now what will be the energy of the first orbit? What will be the energy of the second orbit? Da man calculate ko. Dream number yo electron the do orbit pavans ki energy difference. The first or second orbit pavans ki sumra energy difference de या first or third pavans ki sumra de या second or sixth pavans ki sumra de. The any two orbit pavans ki energy difference delta E. Da hum yo application de the BOHR atomic model aw mange calculate kawal issue. Frequency of the emitted radiation, fourth one. If electron the high energy level na low tarazi emission of radiation kai, what will be the frequency of these emitted radiation? Our pinzam number the daga emitted radiation wave number basai. Dam calculate kau. Our din alawa the mukhtalif applications nor humshta. One by one discuss kau. No nane topic intihai important topic de. The example has sara, the knowledge pali has sara. और दिन अलावा पर सेकंड ईयर की पर मॉडर्न पेजेस की सेम टू सेम दा टॉपिक भी मौजूद दे. मेन हेडिंग जमंग शो एप्लीकेशंस ऑफ BOHR एटॉमिक मॉडल. द मेन टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ BOHR's एटॉमिक मॉडल. Padi ki first one application agade this model is used to calculate a radius of an orbit. Radius pa r represent kigi. This model is used to calculate energy of an orbit E या En energy of any orbit. N matlab shell 1 2 3 4 5 6. Third one, this model is used to calculate energy difference between any two orbits delta E, and this model is used to calculate frequency of the emitted radiation. Frequency nu. BOHR atomic model is also used to calculate wave number of the emitted radiation. Wave number. The five applications among one by one vayu. No kata sula theoretical question raji. Part A pagi ki dasi work kadai. Che write down the main points of BOHR's atomic model. Ab uli kai. Of part B, what are the important applications of BOHR atomic model? Say application di, no sirf daga theoretically kalli. Daga pa detail di biya, one by one usman calculate ko. Che radius pa sen calculate ki, dagare parak pal equation de. Khubaral dai generalized form show, che these five are the important applications of BOHR's atomic model. Let's start one by one. First one is a radius of an orbit. A radius of an orbit. R. Yeah, Rn. N means any one orbit. Any one. The any one orbit radius munga calculate kawal issue. The dira paraba start alu munga the diagram na BOHR da si wai che the hydrogen atom nucleus da parest ki. Our electron chi di aga chunki light di no these are revolving around the nucleus. Nucleus wali parest ki.
हाइड्रोजन की यो इलेक्ट्रॉन दे यो प्रोटॉन दे देयर इज नो न्यूट्रॉन इन द प्रोटियम प्रोटियम आइसोटोप की न्यूट्रॉन निश्ता यो प्रोटॉन यो इलेक्ट्रॉन यो प्रोटॉन दे इलेक्ट्रॉन ना 1836 टाइम्स हेवी दे दगा हेवी पार्टिकल पर न्यूक्लियस की दे नो देव जी ने न्यूक्लियस पर रेस्ट की और इलेक्ट्रॉन ची दागे मास कम दे नो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नो स्टार्ट में अलू देना दायो Damu sir, a diagrammatic representation show. This is proton in the nucleus, and this is electron which is revolving around the nucleus. Ya E likama, rustu badibani charge liku. This is electron. Yo electron de, yo proton de. Next biya, the de diagram ne da khabar mung ta clear da. Che proton bani positive charge. No da positive charge show. Pa nucleus bani. और इलेक्ट्रॉन बानी नेगेटिव चार्ज नो दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट कम ची सर्कुलर पाथ ते द न्यूक्लियस और द पमंस के पास से लची दनो आगे त रेडियस वही आर दिस इज आर द इलेक्ट्रॉन मास ता m दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन ची कम मास ते आगा m दे और लुएली दागी मालूम है पर दे इलेक्ट्रॉन ची कम चार्ज दे नेगेटिव चार्ज नु ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पर यो स्पीड बानी पे यो खास स्पीड बानी हरकत हम कई वेलोसिटी मश्ता नु v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट बिया दे چې په کوم سرکولر پات کې ریولوشن کوي نو د هغې خپل یو ریډیس هم شته نو آر ریډیس آف دی آربټ په دې نیوکلیس باندې پازیټیو چارج دی او دا چارج موږ د الکترون هغه په ای ریپرزینټ کوو دا هم په ای ریپرزینټ کوو نو ای از چارج آن نیوکلیس خو هلته هم ای دی دا هم ای دی نو دا موږ ریپرزینټ کوو په زیډ ای باندې Z एटॉमिक नंबर दे लेकिन यो एटम की यो प्रोटॉन दे हाइड्रोजन की खो यो प्रोटॉन दे न यो पॉजिटिव चार्ज दे खो कब्बल एटम दे दागी Z दागी एटॉमिक नंबर 2 दे न बिया बदा चार्ज 2 ईशी और के दागी डबल एटम एटॉमिक नंबर 3 दे न बिया बदा 3 ईशी न ZE चार्ज ऑन न्यूक्लियस दी द न्यूक्लियर चार्ज हम वही पर देखिए दा Z प्रोटॉन नंबर दे और दा ई चार्ज ऑन प्रोटॉन दे खो ओवरऑल चार्ज दा पर जेड ई बानी रिप्रेजेंट कीगी नो तासु बस स्टार्ट रे डायग्राम ना लई दा मूली को दागे ना बाद बतासु यो जनरल फॉर्म मूली गई जनरल फॉर्म दारे दा उगोरई यो नेगेटिव चार्ज दे यो पॉजिटिव चार्ज दे द अपोजिट चार्जेस पमंस के यो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अब आगे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई इलेक्ट्रो चार्ज स्टैटिक ची परेस्ट की क्लियर दा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दगा फोर्स एक्सप्लेन कर दे चा कूलम फर्स का दा जंग सर शो चार्ज Q1 दा पॉजिटिव वाले खैर चले के आसानी भी दगा नेगेटिव वाले नो एनीवन तासु प्लस माइनस अगस्ते शे क्लियर दा जंग सर शो Q1 और दा शे Q2 दा Q तासु स्मॉल और कैपिटल द्वारा अगस्ते शे ए बी मा अगस्ते शे XY मा अगस्ते शे कूलम यो साइंटिस्ट है अगदा वही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged bodies is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The pamans ki fasila shta r distance r shta no coulombic force FCOL मतलब coulombic force agada wahi coulombic force is directly proportional to product of the charges no Q1 multiplied by Q2 and this force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between these charges the pamans ka distance r de dagi square of distance matlab da chika farz ka da charges pamans ki fasila double kigi no force of attraction ba 4 times kamigi yo khuda inversely related है इनवर्स रिलेशन देते हुए जी ये वैल्यू तो डबल के बल हाफ कीगी हो द इनवर्स सरा बदी मानी स्क्वायर हम दे
نو دې مطلب دا شو چې که فرض کړی دي اپوزیټلی چارج باډیز په منځ کې دا ډسټنس ډبل کیږي فورس اف اټریکشن به 4 ټایمز کمیږي دا کولم لا دی نیکسٹ بیا کولمبک فورس देखिए कांस्टेंट प्लेस को इज इक्वल टू कांस्टेंट के और Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 द Q1 Q2 دا به ضرب کې د ډایرکټ نه د دغه ویلیوز به ضرب کې چې د پازیټیو چارج څخه قیمت دی د نیگیټیو چارج څخه قیمت دی دوه به ملټیپلای کې هغه ویلیوز به ملټیپلای کې دا اکویشن 1 راغی نیکسٹ بیا دا خو جنرال فارم دی اوس دا اپلای کو التی इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर के चिकम अट्रैक्शन दे लुक गो रही कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 पॉजिटिव चार्ज मंग शो करे दी दलती पॉजिटिव चार्ज आगे मंग रिप्रेजेंट करे चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर ZE बानी नदा ZE वाली गई चार्ज ऑन न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई Q2 मंग नेगेटिव चार्ज आगस्ते और नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मंग पर E रिप्रेजेंट करो पर E बानी जल्दी वो सर E वाली गई और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Z पखपल से द E पावर 1 दे द E पावर हम 1 दे और पर मल्टीप्लिकेशन की पावर्स ऐड की गई स्क्वायर बची ZE स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2 द इक्वेशन नंबर 2 पदी की द के चीज़े Now this K is called constant of proportionality. Data proportionality constant way. The sign of proportionality pazere or the value shta. The value shta. Coulombic force is equal to the value the 1 over 4 phi epsilon naught into ZE square divided by R square. 4 phi epsilon naught. E degree bara yahkata. एप्साइलन और नॉट कजो सर दा डिग्री ने लिखम नो दा ई खो बिया इंग्लिश वाला अल्फाबेट ई दे नो द डिफरेंस ता पारा छि दा अगा ई ने दे दा एप्साइलन नॉट दे और एप्साइलन नॉट जमन सर दा दिया कम वैल्यू छि दा लेकिन देता वैक्यूम परमिटिविटी वही दिस इज वैक्यूम परमिटिविटी the day मतलब दा है कि how easy it for the electrostatic force to pass through space लेकिन मतलब दा है कि the electrostatic attraction पर space के मश्ता कद्वा oppositely charged bodies दी और पर solid surface दा पास अपराते ही हम पर क्या attraction मश्ता और कद्वा oppositely charged bodies पर vacuum की दी न बिया हम दा दी पर मस क्या attractive force मश्ता नो द अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द स्पेस न हम पास की स्पेस मतलब लो प्रेशर या नो प्रेशर एरिया चिकम जे की प्रेशर कमी नो आगे त स्पेस हुई द बिया दा सिम निकले शी कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 phi एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर दोनों ज़रा पी दी R स्क्वायर दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3 दा इक्वेशन नंबर 3 शो नेक्स्ट बिया मखिजू यो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन तरफ था अगर एक्सप्लेनेशन दारी चिपदे इलेक्ट्रॉन बारी दो फोर्सेस एट द सेम टाइम अमल कई यो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे which compel this electron to move away from the nucleus और द्वेम द न्यूक्लियस सरा सेंट्रीपिटल फोर्स दे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे द अपोजिटली चार्ज बॉडीज पर की जिकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक दे नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर किस्ता खुद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जल्दी चेंज की सेंट्रीपिटल था और द इलेक्ट्रॉन मजबूर है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ नो चिकर द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस शी नो देन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ खुद सिवे में च देजे कि यो खुद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिप्रेजेंट की पर एफ जी बानी और बल दे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम चीज इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस परमांस की दे खुद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल तक कन्वर्ट शी या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कई नो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर पलजे और द सेंट्रीपिटल फोर्स
سنټریپیټل لکه دوه اپوزینګ فورسز دي نو دا سنټریپیټل فورس اوس د دې دواړو سنټریفیوګل او سنټریپیټل دا دواړه د دې ویلیو یو شان ده خو اپوزیټ ان ډایرکشن دي نو د یو بل اثر به څه کوي کینسل کوي به نو چې کینسل کوي نو بیا مخکې زو دا به یو بل بیلنس کوي سنټریفیوګل فورس او دا الکتروسټاټیک فورس دې ځای نه د دې دواړو ویلیو یو شان ده که زه سنټریفیوګل په ځای سنټریپیټل ولیکم نو سنټریفیوګل او سنټریپیټل ویلیو یو شان ده خو صرف اپوزینګ فورسز دي اپوزیټ ان ډایرکشن دي نو سنټریپیټل فورس برابر دی میتھمیټیکلی ایم وی سکویر ډیوایډډ بای آر او کوم چې الکتروسټاټیک فورس اف اټریکشن دی د الکترونو د نیوکلیس په منځ کې نو هغه زموږ سره دا کولمبیک فورس دی هغه کولمبیک فورس نو اف کولمبیک د هغې په ځای لیکم دا ویلیو زد ای سکویر ډیوایډډ بای 4 phi epsilon naught r square یو ستا سره دا سنټریفیوګل فورس شو کوم چې آوټورډ ایکشن کوي او یو ستا سره دا الکتروسټاټیک فورس اف اټریکشن بټوین الکترون ان نیوکلیس شو کولمبیک فورس دی نو دا دواړه فورسز به بیلنس وي آوټورډ او انورډ نو الکترون به بیا سرکولر موشن کوي لږ دې ته ګورئ دا r will be cancel with r square د سکویر سره ښه په آرامه ته ګورئ ډېر امپورټنټ ټاپک دی ډېر امپورټنټ ټاپک دی this will become mv square is equal to ze square divided by 4 phi epsilon naught r this will become equation number 4 the equation number 4 next بیا the v square قیمت معلوم کړئ v square is equal to ze square divided by 4 phi epsilon naught r m په multiplication کې دی right ته لاړ divide شو this will become equation number 5 دا equation number 5 شو clear د v square قیمت معلوم شو اوس د دې v square قیمت مونږه بل یو معلومو د angular momentum نه angular momentum د الکترون چې حرکت کوي نو هر ټایم د دې انګل چینج کیږي دا ټرای کوي ټو گو اوے فرام د نیوکلیس نیوکلیس ځان طرف ته اټریکټ کوي نو هغه انګل ولا چینج کوي 90 ډیګري ولا هغه ته راولي انګولر مومنټم لږ ایکسپلین کوم لږ ګورئ انګولر مومنټم دې ته لږ ګورئ دا نیوکلیس دی او دا الکترون دی داسې او دا ریډیوس شو د شیل سره آر اوس دا الکترون چې حرکت کوي نو دا ټرای کوي چې دا سیز دی ویلاسټي په دې ډایرکشن کې ده دا ویلاسټي ده دا ویلاسټي خو دا نیوکلیس په دې باندې یو فورس اپلای کوي او بیا یې مجبوره کوي ټو موو ان سرکولر پات بیا د دې هغه ویلاسټي ګوره داسې یو پراپر ډایرکشن دی ویکټر کوانټیټي ده که نه بیا خو چې دلته راشي نو بیا دا نیوکلیس ځان ته اټریکټ کوي او بیا دا داسې خو بهرحال دا یو تاسو والی اصل کې انګولر مومنټم از ریپرزینټډ بای ایل ویکټر کوانټیټي ده انګولر مومنټم په ایل ظاهریږي په دې ځان ښه پوهې کوي او دا برابري د آر دا ویکټر پراپر ډایرکشن دی دا او ملټیپلایډ بای وی سوري پی مومنټم د الکترونو مومنټم شته د الکترونو مومنټم شته انګولر مومنټم از ایکول ټو آر ویکټر کراس پی مومنټم دی او مومنټم برابري پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي او ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده ایل angular momentum is equal to r or multiplied by mv دلته دا angle سره 90 angle دی نو sin the sin theta بولو sin theta بیا angular momentum is equal to بس ډایرکټ اصول دی r mv او دا angle 90 دی sin 90 angular momentum is equal to r mv sin 90 the one برابري نو angular momentum is equal to arrange کوي mvr او ضرب 1 نو دا راغی angular momentum سره برابر دی mvr angular momentum د mvr برابر دی دا به کې اډیشنل خبرې دي کوم یاد دی تا angular momentum ځکه چې زه اوس angular momentum طرف ته ځم
او بوهر ماډل کې هغه موږ ایکسپلین کړی نه داسې. نو انګولر مومنټم بوهر داسې وایي چې انګولر مومنټم اف الکترون ام وی آر. نو ام وی آر د کوم ځای نه راغی؟ دغه ځای نه راغی. وایي دا انټیګرل ملټیپل دی د ایچ اوور 2 فای یا ان ایچ اوور 2 فای. دا بوهر اټامیک ماډل کې موږ ویلي. په دې کې دا ان تا ته شیل ښیي 1 2 3 4 5 6 او ایچ اوور 2 فای یو کانسټنټ کوانټیټي ده کوانټایزډ چې اویلیبل ان سیم اماونټ. دې مطلب دا دی چې که فرض کا الکترون شیل 1 دی نو دلته به 1 شي نو 1 ایچ اوور 2 فای. که په دویم شیل کې دی 2 ایچ اوور 2 فای. که په دریم شیل کې دی 3 ایچ اوور 2 فای. نو اصل کې د الکترونو چې کوم انګولر مومنټم دی نو دا به د ایچ اوور 2 فای انټیګرل ملټیپل وي. انټیګرل ملټیپل دا چې یا خو دا 1 دی فرست شیل یا سیکنډ یا تھرڈ یا فورتھ 1.5 2.5 داسې به پکې نه. کلیر شو؟ اوس ګورئ دې ته سکویرینګ بوث سایډ د دې ځای نه زه وي سکویر قیمت معلوموم. نو سکویرینګ بوث سایډز m square v square r square is equal to n square h square divided by 2 square بر 4 برابر شي او 5 square دا بشي. د دې نه v square قیمت معلوم کړئ. v square دا په خپل ځای پاتې کړئ. v square is equal to n square h square divided by 4 5 square. دا m square r square multiplication کی دی right ته بوزئ divide by m square r square. This will become equation number 6. دا equation number 6. equation number 5 کې ستاسو سره د v square قیمت دا دی. equation number 6 کې د v square قیمت دا یو شو. دوه equation compare کوو. دا دغه کو کمپیر کو. اوس ګورئ equation number 5 z e square divided by 4 phi epsilon naught r m is equal to equation number 6 کی دی قیمت دے n square h square divided by 4 phi square m square او r square. دا ثانی د پاره موږ د دې څه کوو کراس ملټیپلیکیشن. کراس ملټیپلیکیشن دا یې نو زد ای سکویر او 4 5 سکویر ایم سکویر آر سکویر از ایکول ټو او دا دواړه ضرب کوي نو ان سکویر ایچ سکویر ان سکویر ایچ سکویر او 4 5 ایپسایلان ناٹ آر ایم 4 5 ایپسایلان ناٹ آر ایم. دا کراس ملټیپلیکیشن وشو. اوس وګورئ چې کوم لیفټ او رائټ ته کوم څیزونه کامن بیا کینسل کوي. لږ ګورئ ایم د سکویر سره او آر لیفټ سایډ ته سکویر دی رائټ سایډ ته دا آر د دې سکویر سره بل پکې 4 5 دی کې مشته خو دا پای د سکویر سره او دا 4 د 4 سره دا کینسل شو. ستا سره پاتې شو زد ای سکویر پای او m او r is equal to دلته پاتې دی n square h square او epsilon naught. دا فائنل کنکلوژن راغی. نیکسٹ مخکې ځو بیا داسې زمونږ ټاپک څه دی هیډینګ څه دی کیلکولیشن اف ریډیس اف ان آربیټ آر کیلکولیټ کول دي چې د فرست شیل او د نیوکلیس په منځ کې فاصله څومره دا آر کیلکولیټ کول دي. نو دا آر به په ځای خپل ځای پاتې کو r is equal to لږ ګورئ r رائټ سایډ ته n سکویر h سکویر اپسایلان ناٹ دی n سکویر h سکویر اپسایلان ناٹ. لږ ګورئ دا ویلیو د r سره ملټیپلیکیشن کې دا رائټ ته بوځي ډیوایډ بشي زد ای سکویر فای m زد ای سکویر او فای m داسې شو. اوس نیکسٹ بیا r is equal to چې کوم په دې کې کانسټنټ دی هغه ټیک آوټ کوي یو طرف ته کوي. د هایدروجن د پاره زد اټامیک نمبر 1 دی 1 د بل اټم د پاره دا بدلیدیم شي خو this بوهر اټامیک ماډل واز جسٹ فار هایدروجن اټم. نو د هایدروجن خو اټامیک نمبر 1 دی نو مطلب دا ستا سره کانسټنټ دی ته به 1 لیکي بل څه نشي لیکلی. حالانکه که بل اټم ته اپلای کوي بیا زد ستا سره بدل کیدی شي
اټامیک نمبر چینج کیدی شي 118 پورې کیدی شي خو بهرحال چونکې دا دلته د هایدروجن اټم خبره من کوو نو دا به ونی کانسټنټ شو دا n پکې صرف کانسټنټ نه دی n سکویر انټو h پلانکس کانسټنټ دی اپسایلن ناٹ کانسټنټ دی او z پروټون هایدروجن لپاره 1 دی اټامیک نمبر e چارج ان الکترون کانسټنټ دی phi کانسټنټ دی ماس اف الکترون کانسټنټ دی چې کوم کانسټنټ دی مې یو طرف ته ولیکل اوس د دې ویلیو شته کنه کانسټنټ دا وایم h پلان کانسټنټ دی 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second دا یو کانسټنټ قیمت دی پلان کانسټنټ ته وایي اپسایلن ناٹ پکارو چې دا ویلیو موږ دلته لیکلی وي چې اپسایلن ناٹ کانسټنټ قیمت شته خو بهر دلته به ولیکو اپسایلن ناٹ د دې ویلیو زموږ سره دا 8.854 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square او per newton per meter square per newton per meter square او یاد سیم لیکلی شي 8.854 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square او بیا per joule per meter لږ دې ته وګورئ به ځان پوهه کوي لکه دې ما دوه قیمتونه ولیکل یو مې ورته دا یونټس واخیسته کولم سکویر پر نیوټن پر میټر دلته هم کولم سکویر دی خو پر جول پر میټر لږ په دې ځان پوهیو پر نیوټن پر میټر سکویر دا پر جول پر میټر سکویر ته څنګه چینج شو که نه لږ په دې باندې خبره کوو اوس دا پر میټر دی ځکه دا یو شان نشي کېدی دا پر میټر دی دا دې ته چینج څنګه شو لږ په دې ځان پوهیو لږ وګورئ بره دی پر نیوټن دا پر نیوټن او پر میټر سکویر داسې دی که د دې نه دا ماینس زه ختموم نو دا زه داسې لیکلی شم 1 اوور نیوټن میټر سکویر داسې لیکلی شم که نه ګوره دا ماینس دی نو ډیویژن ته مې راواستو ماینس مې ته ختم کو یا یې زه داسې لیکلی شم 1 اوور نیوټن میټر انټو میټر سکویر دی که نه داسې لیکلی شم ها داسې لیکلی شم 1 اوور نیوټن میټر د جول برابري نیوټن میټر د جول برابري او بیا به شي میټر داسې لیکلی شم چې بره بوزم د جول پاور به انورس شي -1 او میټر به -1 شي نو پر جول پر میټر تی راغی که نه لکه اصل کې هغه نیوټن میټر پکې جول ته کنورټ شو بیا ورته ګورئ بره ستا سره دی پر نیوټن پر میټر سکویر ماینس ته ختموم په ډیویژن کې مې ولیکم دلته موږ سره میټر سکویر دی ټوایس مې ولیکم میټر انټو میټر بیا نیوټن میټر برابر دی جول او دا یو میټر په خپل دی دا چې بره لاړ شي پاور یې 1 دی انورس به شي دا چې بره لاړ شي پاور یې 1 دی دا به -1 شي نو پر جول پر میټر ته کنورټ شي نو بهرحال دا دواړه دغه دي نیکسټ بیا مخکې زو دا ویلیو زموږ سره شته د دې ځای پورې وشو چې پلانکس کانسټنټ خپل قیمت دی اپسایلن ناٹ دا ویلیوز دي ورسره یونټس دي بیا زیډ دی زیډ پر هایدروجن اټم از ایکول ټو 1 نو هغه خو هم کانسټنټ دی نیکسټ بیا دی چارج آن الکترون ای هم زموږ سره کانسټنټ دی چارج 1.6022 انټو 10 raised to the power -19 کولم فکس ویلیو ده phi 22/7 دا د خپل فکس ویلیو ده m ماس اف الکترون 9.11 انټو 10 raised to the power -28 grams دا ستاسو له پوهېدو لپاره نور دا ویلیو ستاسو ته یاد دي چې دا ټول کانسټنټ دي دا قیمتونه دي دا مطلب دا چې رایټ ساید ان د سکویر بریکټ دا کانسټنټ ویلیوز دي اوس به څه کوو په دې کې به ویلیوز پوټ کوو کوم ځای کې ضرب دی تقسیم دی ملټیپلیکیشن ډیویژن ایډیشن سبټریکشن دا ټول به وکړو چې دا ټول وشي انسر به ستا سره دا راشي ریډیس دلته به سره زه n لیکم وړو کې د any orbit radius n مطلب nth 1 2 3 4 5 6 داسې د دې د کیلکولیشن نه راځي 0.529 into 10 raised to the power -10 میټر دا د دې د ویلیوز د پټ کولو او د کیلکولیشن نه راځي او دا n سکویر په خپل ځای شته انټو n سکویر نیکسټ بیا rn is equal to 0.529 angstrom into n square. This is the final value. Changes the go right.
10 raised to the power minus 10 meter دا برابر دی یو آنگسټرام. آنگسټرام د ساينټیسټ نوم دی. هغه د ویری شارټ ډیسټنس لپاره د اکایي تجویز کړی دا لکه ویو لینث شو یا اټامیک ریډیوس شو یا اټامیک سایز شو. نو دغه سمال ډیسټنس د کیلکولیشن لپاره د ریپرزنټیشن لپاره هغه یو یونټ تجویز کړي. نو دغه په نوم مشهور دی. او په ا باندې د پاسه ډیګري ساينس سپیسیفیکیشن لپاره چې فرق واضح شي چې this is English alphabet A, this is letter A and this is the unit of length. دا ډیګري سپیسیفیکیشن لپاره دا فائنل اکویشن راغی. کوم اکویشن شو 6 ته 7 ولا ورکي 7 نوم ولا ورکي ار یو چور کوي A B C لیکل شي. This final equation is used to calculate a radius of any orbit. Radius of nth orbit. Nth. N means nth. N means nth. Nth means first, second, third, fourth, fifth, sixth and so on. Calculation पे को چې تاسو ته کلیر شي. مخکې زو بیا پدې کې ویلیوز پټ کو دې ته لګورئ. Final equation show Rn radius of any orbit is equal to 0.529 angstrom into n square into n square. Clear دا؟ خبر ورګورئ. Rn is equal to R1. Radius of first orbit R1 is equal to 0.529 angstrom into 1 square. که the first orbit radius موږ معلومو نو د n مطلب number of orbit دی هغه 1 شو. دلته د n په ځای 1 الته د n په ځای 1 خو سکویر دی نو سکویر وسوالئ 0.529 angstrom وشي. 1 square is برابري the 1 multiplied by this value is equal to that value. R2 the n په ځای مې څه ولیکو 2 د دې n په ځای مې څه لیکم 2 0.529 angstrom into 2 square. 2 square څه مطلب 4 2 multiplied by 2 4 نو دا وشي 4 دا 36 شي 4 2 8 11 4 5 20 21 angstrom. The second orbit of the nucleus په منځ کې فاصله ده radius of second shell R3 the n په ځای 3 دلته هم 3 پټ کوم 0.529 angstrom into 3 square. 3 square मतलब 3 multiplied by 3 9 9 multiplied by that value 9 multiplied by 9 81 शो 9 दूनी 18 और 8 26 2 9 5 45 47 angstrom. This is the radius of the third orbit. R4 is equal to 0.529 angstrom into 4 square. The 4 square में बिया 4 square मतलब 4 multiplied by 4 16 multiplied by that value 8.46 बतिराशी angstrom. R5 is equal to 0.529 angstrom into 5 square. The n per se 5 the n per se 5. The fifth orbit radius मालूम है 5 square मतलब 25 5 into 5 5 multiplied by 5 अधीन मराशी 13 और बिया 25 शो आगे ले बदी के ज़रा बार कहीं 13.22 angstrom. दस हम सरा रेडिया इशू द हर यो ऑर्बिट रेडियस द हर ऑर्बिट रेडियस शो द कैलकुलेशन शो उस नवे यो बल क्वेश्चन रईस की आगदारे कि आया द दो ऑर्बिट पमंस की स्पेस ब इक्वली लेका फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट यदि पमंस की गैप थे न बियार सेकंड और थर्ड पमंस की गैप दा बर दी योशानी द थर्ड और फोर्थ पमंस की द फोर्थ और फिफ्थ पमंस की आया द गैप्स ब इक्वली का ब इक्वल नहीं दगी खबरी तरफ तो जू नो आगे कैलकुलेट को आगा आसान दे गैप बिटवीन दा क्लियर दे का ना दा क्लियर दे मतलब दिस इन स्टार्ट दे दा सेकंड पोर्शन दा थर्ड पोर्शन और आगे यो बिया कैलकुलेशन दा क्लियर शो दिस के was दा सफा कोमा गैप खबरा को गैप मतलब दारे कि द second orbit or the first orbit पमंस की difference that is equal to R2 minus R1 is equal to R2 stasar value shta 2.116
minus R1 0.529, R2 2.116 minus 0.529. The did one gap sumrade. The radius of the first orbit or the second moment is the gap sumrade 1.58 angstrom batirash. Second or third khabarako R3 minus R2, R3 dayo 4.761 minus R2 ahultima bareli kare dare 2.116. The did one pounds ki gap sumrade pasile sumrada 2.65 angstrom bush. Next bia R4 minus R3, difference between third and fourth orbit, gap, space between third and fourth orbit, R4 dayo de value the 8.46 minus R3 value humadal ti bareli kali da 4.761. The did dwano difference 8.46 na 4.76 minus kai 3.70 angstrom. R5 minus R4, R5 da 13.22 minus R4 value malikal da 8.46. The D value na da value sakai minus kai minus. Answer barashi 4.76 angstrom. Dar dwo orbits pamans ki shu gaps shu space shu. Wasu gore constantly yoshan di kana badal di yoshan nidi different di. The R1 or R2 pamans ki gap kam de leg go rahi R2 minus R1 the gap kam de. The R2 R3 R2 pamans ki chikam gap de R3 or R2 pamans ki chikam gap de aw da kam de. The R4 or R3 pamans ki chikam gap de R4 or R3 aw da kam de. The dena the R5 or R4 pamans ki chikam gap de. No matlab da rahi chi de orbit pamans ki equal spacing na de da go re kana R2 minus R1 aga value da 1.58 angstrom da kama da the 2.65 angstrom na da value kama da the 3.70 angstrom na da value kama da the 4.76 angstrom na. Now there is no equal space between the two orbits. Legu go rahi da the first orbit the radius of first orbit was the first or second pamans ki da gap kam de 1.58 de khuda the dwem or dream pamans ki seva de knows bada space dumra na sati da badina gat sati plus aw bia the 3 or 4 pamans ki norm seva de no da gap dumra na sati da baziyat sati da di umra na dumra baziyat sati da gap pa gat sati da si and so on. او دا غي وجه دا چې کم شیل نیوکلیس ته نږدې دی نو اټریکټیو فورس اف نیوکلیس پر دیز الکترون هغه سترونګ دی دی وجه نه خو چې آوټ ورډ طرف ته ځي نو دا سپیس به دا ګیپ به څه کېږي انکریز کېږي به ګیپ به انکریز کېږي نو موږ اکثر داسې کوو که نه چې داسې ښه په قلاره مزدار ډرا کوي داسې دا ایکول سپیس ډرا کوو ایکول نه دی دا صرف سټوډنټس ته شو کول دي چې دا سرکولر پاس دي پیکس سرکولر پاس دي کوم کې چې الکترونو پروبیبلیټي ده لکه مطلب داسې بوهر وایي که نه چې دا نیوکلیس دی دا الکترون دلته کېدی شي دلته کېدی شي او دلته کېدی شي فکس ځایونو کې کېدی شي نو که دلته دی دا سرکولر پات شو دا سرکولر پات شو دا سرکولر پات شو ان بټوین د اوربټ نشي کېدی او رادرفورد خدای ویلي چې بس هر ځای کېدی شي الکترونز آر ریوالوینګ اراوند ا نیوکلیس دلته دی دا پروبیبلیټي دا دام دا اني ون داسې اني ون خدای وایي چې نه فکس سرکولر پات نو دا ډېر امپورټنټ ټاپک نو دی وجې نه دا ټاپک به ښه یاد کړئ ځکه چې سیکنډ ایئر په فزیکس کې بیا ستاسو بیا سیم ټو سیم دغه دی اینډ دس واز د فرسٹ اپلیکیشنز آف بوهر اټامیک ماډل